एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. पळयता पळयता एक एक सण सारकोच फाटी पडटा. अशें दिसता की आतांच खंय तरी पाडवो येयलो आनी फटाफट चवथूय जाली, नागपंचम जाली, नवरात्राचे 9 दीस जाले आनी आमची दिवाळी येयली. एंड कालच्या दिसाक सगळ्यांनी दिवाळी सेलिब्रेट केली आनी आयज म्हटल्यार लगबग आसतली ती आमची लक्ष्मी पुजनाची. आयज आमी सगळीं बायलां मस्तपैकी लक्ष्मी सारकी नटोन सजोन लक्ष्मी देवीची आमी आमच्या पुजा करतली. आमीच खरी तर घरची लक्ष्मी आसा. आनी हो इम्पॉर्टंट पॉयंट सगळ्यांक आमच्या घरांतल्यांका खबर आसूंक जाय बिकॉज खुबशीं बायलां कितलेशे अत्याचार सहन करता आनी थोडीशीं बायलां जें कितें आसा तितून आमी समाधानी आसा. तुमी केन्ना नोटीस केलां जेन्ना आमी कोणा बरोबर वाद घालता नाजाल्यार कोणाच्या तरी उतरां लायक आमकां हर्ट जाता आमचो मायंड थंयच शिरकोन रावता. एक ल्हानशी गोश्ट सुद्दां न्हू आमकां इतली टेंशन दिता की फूल दीस पाड वयता. आनी खरें सांगो तर ही गजाल फक्त तुमच्या बरं जायना, म्हाज्या बरय जाता, सगळ्यान बरं जाता. आनी जायते लोक चिंत्ता की ही सिच्युएशन बरी जाली तर हांव हॅप्पी आसता आसलें. पूण जो पर्यंत आमी आमचें मायंड काम एंड बॅलन्स दवरना तो पर्यंत बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां आमकां स्ट्रेस आनी टेंशन वाडयता. आयज आमी उलयतलीं मेंटल हेल्थची आनी हांव तुमकां सांगतलें सिंपल इफेक्टीव पॉयंट जेणे आमचे स्ट्रेस एंड आमचें मेंटल हेल्थ खूब काम रावतलें. तर फ्रेंड्स, लायफांतली सगळ्यांत व्हडली प्रॉब्लम म्हटल्यार आमची अनरियलिस्टीक एक्सपेक्टेशन. आमी चडशीं चिंत्तात की कोणाक आमी मनांतल्यान हेल्प केलें फुडलो मनीस बीन आमकां तसोच करतलो. पूण केन्ना अशें सदांच जाता? ना. आनी जेन्ना आमची उमेद फुलफील जायना तेन्ना आमी हर्ट जाता, वायट दिसता आनी चडशे रिलेशनशीप बीन पाड जाता. हेतून आमी चिंतोंक जाय हांवें केलें कित्याक म्हाका बरें दिसलें. खरें म्हटल्यार रियलिटी ही आसा की सगळ्यांची कॅपॅसिटी सर्कमस्टॅन्सीस डिफरंट आसता. सो केन्नाय आमी हेल्प करता कोणाकूय कसल्या सिच्युएशनान पावता सो तितल्या टायमाक बरें करपाचें आनी एक्सपेक्टेशन सोडून दिवन आपूण सायडीन रावपाचें. केन्नाच न्हू आमी स्वताक आमकां दुसऱ्यां बरोबर कंपेर करूंक जायना बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड आर डिफरंट. आमच्या जी हॅबिट्स गूड हॅबिट्स ऑर बॅड हॅबीट आसतली ती हॅबिट्स फुडल्या मनशान नासतली. जे तुमचे आसा पळय ते तुमच्या फुड्यानूच उरतले आनी जे तेंचे आसा ते तांच्या फुड्यानूच उरतले. ओके, कमींग टू द नेक्स्ट पॉयंट इज आमी खुबशीं लोक स्वताच्यार पयशे मोडपाक भिता. आमकां दिसता की हेल्दी खावप, वेकेशनाक वचप, नाजाल्यार बरे कपडे घालप हें सगळें लग्जरियस आसा ऑर एल्स वेस्ट ऑफ मनी आसा. पूण खरें तर हें आसा हें सगळें वेस्ट ऑफ मनी न्हू, तर स्वताक केल्लेली इन्वेस्टमेंट आसा. जेन्ना तुमी आपली कॅर घेता, बरें खाता, क्लीन एंड नीट कम्फर्टेबल कपडे घालता ऑर केन्ना केन्ना तुमी स्वताक ब्रेक दिता तेन्ना तुमची एनर्जी रिचार्ज करता. आनी हीच पॉझिटीव एनर्जी तुमची रिलेशनशीप तुमची लायफस्टायल जावं फूल आख्खी चेंज दिसता जो तर आमी आमच्यार इन्वेस्टमेंट करता बारीक सारीक गोश्टींनी. आतां जशें की तुमी व्लॉगान पळोवंक शकता बाबू म्हाका हेल्प करतालो. हेतून बायलांनी हेंय चिंतोंक जाय सगळीं कामां आपल्या आंगार घेवंक जायना. एज अ वुमन आमी कितें करता जी कितें कामां आसा न्हू ती टक 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 करून करीत रावता. बट जी सिंपल कामां आसा जी भुरगीं उमेदीन करूंक शकता ऑर आमचो लायफ पार्टनर आसा तो देखून करूंक शकता तांकां रिक्वेस्ट करा, तांकां समजोवन सांगा की बाबा तूं हें कर हांव मातशें हेतून बिजी आसा. सो हेतून कितें जाता तितलो तुमचो जो मायंडा वयलो भार आसता न्हू तितलो कमी जाता आनी तुमकांय खंय तरी एक हार्टाच्या कॉर्नराक सुशेग मेळटा. इवन इन दी मायंड कॉर्नर सुशेग मेळटा की खंय तरी म्हाजें काम हलकें जालें आनी परतून तुमची एनर्जी रिजनरेट जाता. आमचो मायंड न्हू फ्रेंड्स खूब सेन्सिटीव आसा. दिवसभरची बारीक बारीक गोश्टी स्ट्रेस ऑर नेगेटीव थॉट्स स्लोली आमच्या मायंडान जागो करता. म्हणून आपले मेंटल हेल्थची कॅर तितली इम्पॉर्टंट आसा. डेली 10 to 15 मिनीट एकटे बसोन आपल्या हार्ट आपले इमोशन्स आपले एक्शन ऑब्जर्व करा. ही बारीकशी प्रॅक्टीस खूब हेल्पफूल आसतली. नाजाल्यार डेली बारीक बारीक हॅबिट्स हील करात. मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन या सिंपल ब्रिदींग एक्सरसाइजीस ही सगळी तुमच्या मायंडाक काम दवरतली, स्ट्रेस कमी करतली आनी डिसिजन मेकिंगान क्लियरिटी हाडटली. याद दवरा तुमचो मायंड तुमचो सगळ्यांत व्हडलो असेट आसा. हेका इग्नोर करूं नाकात. हे थोडेशे पॉयंट्स आसले जे हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केले बिकॉज इवन आय गो थ्रू दीस इन माय पर्सनल लायफ.
सो सिंपलशें लक्ष्मीपुजनूय जालें आनी बाल्कनींतल्यान हो व्यू सुंदर आनी अप्रतीम दिसतालो. सगळीं आपल्या लायफान खूब बिजी आसा आनी अशींच रावनी. मेळया एके न्यू व्लॉगान. टील देन बाय बाय.